Romalen centar u Kaknju postoji više od 10 godina i izrastao je u vodeću organizaciju među 30 ostalih sa područja 4 kantona koji čine resursni centar Kakanj. Romalen je i centralna organizacija za provedbu programa ROMED u Bosni i Hercegovini, koji je inicijativa Vijeća Evrope, a realizira se uz podršku Evropske komisije i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Mujo Fafulić, direktor centra, kaže da su kroz program do sada osposobljeni medijatori u 9 opština. Mi od 2013. godine imali smo priliku izgraditi kapacitete 50 Roma, Romkinja, medijatora, medijatorica koji posreduju između institucija vlasti i romske zajednice. Kao neko ko će povezati institucije vlasti sa romskom zajednicom i romsku zajednicu sa institucijama vlasti. Stvaramo dosmjernu komunikaciju s jedne i s druge strane. Medijatori su do sada posjetili romske zajednice svih 9 opština uključenih u program radi identifikacije ključnih problema i osiguranja podrške za njihovo rješavanje. Na području 8 opština formirane su i akcione grupe koje čine članovi romskih zajednica, medijatori i vladine institucije, a zadužene su za pokretanje različitih inicijativa za povećanje kvaliteta života romske populacije. Romska zajednica će reći to je naš problem i prioritet, treba se riješiti odmah i sada. A druga strana, znači institucije vlasti, treba da kažu mi ne možemo tako, ali možemo ovako. Medijatori, uloga medijatora jeste da poveže jednu i drugu stranu i da pita kako može se riješiti problem. Oblasti koje pokriva ROMED program u Bosni i Hercegovini su obrazovanje djece, podrška roditeljima, upisivanje u matične knjige, informisanje o javnim pozivima za stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje. Obrazovanju je posvećena velika pažnja i bilježe se odlični rezultati. Osim činjenice da su romska djeca uključena u redovnu nastavu, kroz ovaj program im je omogućena i dopunska nastava. U predškolskoj ustanovi Mladost u Kaknju vikendom 56 djece od 1. do 3. razreda stječe dodatna znanja iz različitih predmeta. Uče čitati, rade matematiku, crtaju. Atmosfera je kućna i djeca rado dolaze, kaže odgajateljica. Što se tiče tog dolaska moram posebno naglasiti da mi dosta pomažu medijatori, bez kojih ovo dosta ne bi bilo kako jest. Djeca redovno dolaze, onda i meni puno lakše sa planom i programom, ne moram ponavljati. Idemo kako jest po temama i obrađujemo redom sve. Edin Sejdić kao medijator radi na terenu i motiviše roditelje da šalju svoju djecu u školu, informiše ih o rokovima za upis, a sve kako bi romska djeca ostvarila svoja jednaka prava. Rezultat je da se broj djece u predškolskim i školskim ustanovama povećao za 50% u 2013. i 2014. godini. Mi idemo porodca po porodca i mi svaki put obavijestimo porodcu kad bi trebala da se upišu i kad su rokovi. Onda imamo nekad sastanke mjesečno i onda kad su neki važni sastanci da bi im više pojasnili kako je važno upisati dijete u obrazovni sistem. Dopunska nastava odvija se i u osnovnoj školi Mula Mustafa Bašeskija u Kaknju, i to za učenike od 5. do 9. razreda. Program je započet u novembru ove godine. Pomažemo im savladati gradivo koje je njima teško u redovnoj nastavi. To su predmeti matematika, bosanski, muzičko, predmetna nastava. Uglavnom, cilj je da savladaju, što lakše savladaju prepreke koje imaju u redovnoj nastavi. Ramiza Seferović nikada nije išao u školu, no sada želi da njen sin Arnes dobije obrazovanje i napravi nešto od svog života. Kako nigdje ne radi i nema prihoda, pomoć medijatora za upis djeteta u predškolsko i školsko obrazovanje bila je presudna. Pa da vam kažem, nisam baš nešto u mogućnosti da ga školujem, ali eto, upisala sam ga u školu uz pomoć Samiri, medijator. Ona mi je pomogla da ga upišem u školu, da izganjamo dječji dodatak i zdravstvenu knjižicu mu je napravo, pošto nismo imali zdravstvo. Yunus Husić, koji radi kao medijator, kaže da se, zahvaljujući njihovom radu, stav roditelja romske djece u potpunosti promijenio. Prvi rezultat je da su djeca sklonjena sa ulice i od prosjačenja. Odemo, ovako vidjeli ste u mjesne zajednice, dođemo tako da im govorimo da djeca mora da se obrazuju i radi njih, i radi sami sebe, i radi svega.
tako da su oni stvarno zadovoljni s nama. Prije nije to bilo, nije bilo medijatora da im uputi u te neke stvari, šta treba, kako treba. Dušan Stanojević živi u trošnoj kući u jednom kakanskom romskom naselju. 5 godina je bio bez lične karte, ali i zdravstvenog osiguranja. Bolestan je, invalid sa oštećenom kičmom i nije imao ničiju pomoć. Bez pomoći medijatora ne bi uspio dobiti nove dokumente i zdravstvenu zaštitu. Ne bi mogu završiti ja ništa zato što nisam bio mogućnost da ja odem tamo. Nikako. Nisam mogu otići tamo pošto treba tu i para i svega. Razumiješ? Da nije njiha bilo ne bi mogu ništa završiti. Koliko je velik problem ličnih dokumenata za Rome, najbolje svjedoči ova izjava. Kada je u pitanju upis u matične knjige rođenih djece koje imaju 5, 10, 12, 13, 15 godina, znači bilo je takvih slučajeva da imamo ljudi sa 75 godina starosti, a da nisu upisani u matičnu knjigu rođenih. Problem najčešće leži u neobrazovanosti romske populacije i nepoznavanju institucija i njihovih nadležnosti. Mirzet Husić je uspješno riješio više od 100 slučajeva izdavanja novih dokumenata i zdravstvenog osiguranja. Osim toga, traže da se njihova zdravstvena uradi, na primjer govorim u socijalnom, gdje nema nikakve veze i logike, pa smo onda mi kao medijatori tu da napravimo tu neku komunikaciju između ljudi korisnika, odnosno romske populacije i ljudi u instituciji. Naravno, samim tim olakšamo i instituciju i našoj romskoj populaciji. Kroz Romed program situacija u romskim zajednicama se znatno popravila. Mujo Fafulić to najbolje ilustrira primjerom obrazovanja djece. A iako je sada po novom zakonu, znači obavezno predškolsko obrazovanje, znači romska djeca nisu pohađala predškolske ustanove, sada je situacija da su medijatori evidentirali 48 djece od 3 do 5 godina koji će biti uključeni od januara mjeseca u predškolski odgoj ili obrazovanje. Romed program na osnovu ostvarenih rezultata do sada je prepoznat kao najvrijedniji resurs kako za lokalne vladine institucije, tako i za donatore i međunarodne organizacije. Njegove vrijednosti su dostojanstvo, tolerancija, borba protiv svih vrsta diskriminacije, aktivizam te integracija i uključivanje. Kada su Romi u Bosni i Hercegovini u pitanju, u pogledu ovih vrijednosti napravljen je jedan veliki korak.